Okay, ito katulad ng ginawa ko sa kanila kanina. Dali, sino Ay sila yung sumasagot ko anong vein. Sige po. Okay? So let's start. Ito, pag tinali ito, Nanahimik ka lahat. oy, Hepatic portal. hepatic portal vein. Pag ito tinali, Superior ba yan? Gastroepiploid. Gastrosplenic. ano? Dapat dalawa yun. Ulitin ko ha. Ito yung hepatic portal. Tapos pumunta siya Mesenteric, dito. Superior mesenteric. Ay, anterior. Ayun. Okay. Hindi ko mapronounce. Tapos, pag merong dito sa portion na to, right gastroepiploid. Pag dito yung vein, dito nakatali, Gastric. gastric. Okay? Sir, kailangan ko po bang i-specify kung left or right? I mean, kunwari sa yung systemic veins. Hindi na. Next. Eto, pag tinali to, Sir, hindi ko makita. gastrosplenic. Then, Sir, pag pwede ito, batch 3. pag ito yung tinali, superior mesenteric. Pag ito, middle gastroepiploic. Inisip ko gas. Pag ito yung tinali, Pancreatic. pancreatic. Then, pag ito yung tinali, Sir, ano po yung middle? Middle, pancreatic. ayan o. Ay, ano? Gastro. Ano to, pag ito yung tinali, left splenic. Then, ito yung Right splenic. splenic. Then, pag ito naman yung tinali, ayan, yung mga veins. Ano? Oh. Left gas. Left gastroepiploic. Kailangan sinecheck na. Okay. Milo. Next. Pag ito naman ang tinali, Inferior. Ay, posterior. Posterior pancreatic duodenum. okay. Pancreas. Pag ito yung tinali, Yun, inferior, sir. Intestinal branches na. Inferior. pumunta siya dito. Inferior mesenteric. Inferior mesenteric. Pag yan yung mga tinali, yan. Ito. Intestinal branches. Pag ito yung tinali. Oh, ano yun? Superior. Yung